Good evening, everyone. I hope I'm audible. Am I audible? Yes, Rishika. So, we will be waiting for 5 minutes till everyone joins, and then we will be starting our today's session. Okay? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার আমি পেয়ে গেছি স্যার। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে স্যার, আমি শেয়ার করে দিচ্ছি। স্যার এখনো অবধি 33 আছে। ঠিক আছে, ওকে স্যার। ওকে স্যার। স্যার Yes, sir, he ময়ূখ has joined. আমি জয়েন করেছি। হ্যাঁ স্যার। না না স্যার, কোনো ব্যাপার না। না না স্যার। স্যার আমার ভয়েস ঠিক আছে স্যার, মানে দি টোন। ওকে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হাউ ডু ইউ রিড? ওকে। Good evening, everyone. My respected Principal Sir and our respected HOD Dr. Palash Das Sir. A warm welcome to each of one present here. As you know, we have gathered here for a truly special occasion, an interactive session with the distinguished Flight Lieutenant Mayukh Chakrabarty, a pass out senior from the EC department from the batch of 2020. Today, we have the privilege of delving into the insights,
wisdom, and memorable experience that shaped Flight Lieutenant Chakraborty's journey since his graduation. His remarkable achievements and contributions are a source of inspiration for all of us. Without further ado, let's extend a heartfelt welcome to Flight Lieutenant Chakraborty and prepare to be captivated by the remarkable narrative he is about to share. This is an opportunity you won't want to miss. And if you have any questions, please be free to ask. I would like Principal Sir to say a few words and continue the session. Sir, please. Good afternoon to all. হ্যাঁ যারা যারা আছো এবং থ্যাংক ইউ ঋষিকা, খুব ভালোভাবে তুমি বললে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আমি বিশেষত তোমাদের এইচওডি ডক্টর পলাশ দাস থেকে যখন শুনলাম যে ময়ূখ এখানে আসছে, তো আমি ভাবলাম নিজের থেকে বললাম তাহলে লেট মি জয়েন ওভার দেয়ার। তো সেটা আমার খুব ভালো লাগছে যে ময়ূখ আজকে এসে আমাদেরকে এখানে এভাবে ইনভলভ হচ্ছে, and I'm sure that will be helpful for all of us. এরা তো আমাদের এখানকার ফার্স্ট ব্যাচ এবং এদেরকে অনেককেই খুব ভালোভাবে চিনি এবং একে বিশেষ করে আর একটু ভালোভাবে চিনি বিকজ অফ সো মেনি রিজনস। যখন কলেজ প্রথম দিকে শুরু হয়েছিল এবং উই কেম অ্যাক্রস সো মেনি চ্যালেঞ্জেস, সেখানে অনেক জায়গা ক্ষেত্রে হি ওয়াজ ওয়ান অফ দেম হু হেল্পড আস এ লট, এবং আমাদের সঙ্গে থেকে থেকে বিভিন্ন বিষয়ে উই হ্যাভ ট্রাই টু ওভারকাম ডিফারেন্ট চ্যালেঞ্জেস। এবং এদের অনেকের সঙ্গে এত ভালো আমাদের একটা রিলেশন হয়ে গেছিল, একে আলাদা করে আমি চিনি, ওর বাবার সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছিল এবং তার বাড়ির ব্যাকগ্রাউন্ড আমি জানি আর কি। তো এনে এটা সত্যিকারই আমাদের জন্য পার্সোনালি আই টেক ইট মোর পার্সোনালি যে এখানে এসছে এবং ও এত ভালো জায়গায় গেছে, এবং রিয়েলি হি ইজ এন ইন্সপিরেশন এবং আমাদের সবার জন্যই একটা আনন্দের বিষয়। এবং আমাদের কলেজের মান সম্মান সে অনেকটা জায়গায় উপরে নিয়ে যাচ্ছে। মোরওভার তার সেই প্রফেশনাল লাইফে কে কি করছে, কিভাবে ওভারকাম করলো, এবং হোয়াট আর দ্য অপরচুনিটিস নাওয়াডেজ উই মে অ্যাভেল, এবং হোয়াট আর দ্য চ্যালেঞ্জেস বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিকজ হি ইন্টারাক্টস উইথ নাম্বার অফ তার বিভিন্ন ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনস, হাই এন্ড অর্গানাইজেশনস, তো সেক্ষেত্রে ইন ডিফারেন্ট ক্যাপাসিটিতে। সো ডেফিনেটলি অল দিস এক্সপোজার I hope definitely have enriched him further, এবং সেটা সবাইকে উপকৃত করবে, সেটা আমার বিশ্বাস। I again like to thank Mayukh Chakrabarty, বাকি যারা যারা পার্টিসিপেন্ট সেখানে এসছো, and more specially Dr. Palash Das. Thank you, sir. Now, I would like to say Dr. Palash Das, sir, our HOD, to speak a few words. Sir, please.
Thank you, sir. So now moving on towards our special guest. Now I would like Bhaiya to say a few words. Dada, please. Okay, am I audible? Yes. Okay. So thank you, Rishika. And I'd like to begin by extending my sincere gratitude to Principal, Kuchbehar Government Engineering College, and special thanks to Dr. Paulus Dash, HOD EC, who had asked me to conduct this session. And felt glad when he asked me if I could interact with the current students. So it's a big opportunity and platform for me to tell you how life in the armed forces are. So that starting with that, okay, to begin with, Flight Lieutenant Mayukh Chakrabarty. I hail from Siliguri, West Bengal. Did my schooling from BSF Kadamtala 2016. Thereafter, I joined Kuchbehar Government Engineering College, Department of Electronics and Communication Engineering. Completed my graduation in 2020, and I joined Air Force Academy in the same year, September 2020. I had my training for almost 18 months, and I got commissioned into the Indian Air Force on 18th of December 2021. I am a helicopter pilot posted to a base in the east, and I have flown extensively in this area. I currently fly ALH Mark 3, which is Advanced Light Helicopters. So ALH is indigenously built by HL Bangalore. So that is one of the indigenous aircraft and probably the most one of the most state of the art aircraft in the inventory of the Indian Air Force as of date. Otherwise, I've flown in this AOR. I've flown in Shillong. I've flown in Hashimara, close to Kuch Bihar. I've flown in Manipur sector, Imphal, and to the border areas. I've flown in the valley of Arunachal Pradesh. So more or less, I've flown in these areas. I have about 350 hours of flying till date. And keeping all this aside, well, I attended the same classrooms that you sit in today. I have attended the classes there, talked to the professors, gained knowledge, and been to the same laboratories, stayed in the same hostel rooms, and been there, done that, all of that. So that is kind of my journey. Forces is okay. It's a good life. It brings out a lot in you, and you get to explore things, or rather, you learn things that probably some other profession might not teach you. For students of engineering currently pursuing BTech, there are several entries in the armed forces. For Air Force, you can apply as technical officers through different exams. One of them is AFCAT, which is Air Force Common Admission Test. For the Army, you have the technical entry scheme and the Technical Graduate Commission, TGC entry. So these two entries are for technical officers in the armed forces. I'm not quite sure of the entries in the Navy as of now. It's all available on the internet as open source. And otherwise, I joined the flying branch. So for flying, the requirement is to have physics and maths in 10 plus 2, basically in your 12th. And otherwise, any graduation would do in that way. Other than this, there are other branches too: accounts, logistics, administration. In administration, there are branches of ATC and fighter controllers. So Air Force as a whole is a good organization. It gives you a lot, it teaches you a lot, and that is that pretty much. So I'd like to take on questions regarding anything that you want to ask. I'd like to take on questions about aspiring people wanting to join the armed forces. I can give you an insight on the life, on the schedule, and how things work here. So that would be the scope of this seminar that we are hosting today. Otherwise, now like to request the moderators to take on questions, and I'd be happy to answer them to the best of my ability. Thank you, Dada.
Participants, if you have any questions, please ask. Yes, please open your mic. हेलो दादा, गुड इवनिंग। मेरा नाम ईशान मिश्रा है और भैया मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप कॉलेज में पढ़ते थे तो आपको ऑब्वियसली ये आप अपने दोस्तों के साथ रहे होंगे, तो अपने डे रूटीन में अपना कैसे शेड्यूल आप मेंटेन करते थे और आपका कब ये थॉट आया कि मेरे को अब आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करना है तो इसके लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज और वगैरह वगैरह करना चाहिए। हाय ईशान, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। अब देखो, मतलब जॉइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस और प्रिपरेशन एज सच वाज, मतलब ऐसा नहीं बोलूँ, आई वांटेड टू डू दिस एकदम पहले से, इट वाज इन माय माइंड व्हेन आई वाज इन अराउंड थर्ड ईयर के आसपास। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज गिविंग एग्जाम एफकैट करके, तो आई आस्क्ड हिम कि क्या है, कैसे देते हैं एग्जाम। तो उसने बोला था कि ऐसे एफकैट का फॉर्म निकलता है, इट्स फॉर एंट्री इनटू द एयरफोर्स। तो फिर मैंने तब, दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग आउट, मैंने थोड़ा नेट पे थोड़ा पढ़ाई किया कि क्या है, कैसे एग्जाम्स है, क्या फॉर्म्स हैं। तो एग्जाम्स एफकैट, जैसे आई कैन टेल यू अबाउट एयरफोर्स, देयर आर टू एग्जाम्स। आई जॉइंड इन वाया सीडीएसई, व्हिच इज conducted by UPSC for all the three forces, Army, Navy and Air Force. So मैंने CDSE दिया था, अदरवाइज एफकैट। द ओनली डिफरेंस इज इन फ्लाइंग ब्रांच, एफकैट से आपको एसएससी मिलता है, विच इज शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो कि 14 साल का होता है। यू आर इन सर्विस फॉर 14 years and thereafter you retire. Through CDS you get permanent commission, which means that you will superannuate at the age of 54 years. तो यही डिफरेंस है। तो आई हैड अप्लाइड फॉर सीडीएस दैट वे। एंड प्रिपरेशन वाइज, द रिटन एग्जाम, अगर आप सिलेबस देखोगे ईशान, तो बहुत ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, इट्स नॉट वेरी टफ। क्लास 10th लेवल के मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, जीके आता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं। तो अदरवाइज दैट वे इट्स इजी। अब फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह, थोड़ा बहुत रनिंग, आप अगर बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखोगे वेबसाइट्स पे, आर्मी, एयरफोर्स के, नेवी के, तो दे lay the bare minimum standards of physical fitness that is required from you. If I'm not wrong, I don't remember the timing, ऐसे कुछ 1.6 किलोमीटर रनिंग टाइम, कुछ स्पेसिफिक कितने टाइम के अंदर you should be able to run. You should be able to do 10 to 20 push-ups, 10 pull-ups, ऐसे वगैरह हैं। तो फिजिकल फिटनेस के लिए दैट इज, आई वुड से, इज अ पर्सनल decision, a personal choice, or how does someone implement or incorporate that into their lifestyle. तो बस यही है। अदरवाइज यू कैन गो थ्रू, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, ओपन सोर्स। इट्स, मतलब मेरा प्रिपरेशन वाइज पर से, मैं थोड़ा बहुत आई यूज्ड टू रन एंड ऑल। तो बस बाकी बेसिक फिजिकल फिटनेस इज रिक्वायर्ड, मतलब दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू हैव great physical standards, at least when you're joining. By the time you're out of academy, they'll make sure that you have the requisite physical standards, but basic requirement ही है initially. ओके ओके भैया। और भैया ये आपका जब वहाँ पे आप गए तो आपको कुछ कोई ऐसा चेंज जो कि आपको नोटिसेबल है कि यहाँ से कोई चेंज है आपके लाइफस्टाइल में? लाइफस्टाइल में तो बहुत चेंज है वैसे। मतलब व्हेन यू जॉइन एकेडमी, नॉर्मल डे इन एकेडमी लुक्स समथिंग लाइक दिस। आप 5 बजे उठते हो, आप पहले परेड करते हो, फिर आप 7 बजे परेड से वापस आते हो। परेड से आने के बाद, दिस इज अ डे इन ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग आई एम टेलिंग यू। आप परेड से वापस आते हो 7 बजे, फिर आप ब्रेकफास्ट करते हो, फिर आप फ्रेश होके 7:30 बजे आप रेडी हो जाते हो। आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे 8 बजे से, वो चलेंगे 2-2:30 बजे तक। फिर 2:30 बजे आप फ्री हो गए, आओगे वापस, यू विल हैव योर लंच, आप फ्री हो जाओगे, देन देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस, पीटी वीटी कराएंगे, वो चलेगा शाम के 3-4 बजे तक अनऑफिशियली। उसके बाद 5 बजे से ऑफिशियल पीटी होता है, वो चलेगा 6, साढ़े 6 बजे तक। साढ़े 6 बजे यू आर लेफ्ट अगेन, यू कम बैक, अब यू फ्रेशन अप। 7 बजे से स्टडी पीरियड होता है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एयरफोर्स एकेडमी पर से। 7 से 8 बजे इज योर स्टडी पीरियड, मैंडेटरीली यू हैव टू स्टडी। ओपन डोर स्टडी पीरियड होता है, तो मतलब यू हैव टू ओपन योर डोर सो दैट पीपल डोंट स्लीप, एंड इफ पीपल आर कॉट स्लीपिंग देन देयर आर पनिशमेंट्स फॉर दैट। तो एनीवे, तो 8 बजे फिर आप स्टडी करते हो 8 बजे तक। उसके बाद यू फॉल इन फॉर योर, फॉल इन होता है हमारा, मस्टर होता है, वेर इन देयर इज अ हेड काउंट ऑफ ऑल द पीपल। बेसिकली गिनती होती है कि सारे बंदे हैं, अवेलेबल हैं।
उसके बाद डिनर होता है, डिनर के बाद आप वापस आते हो, फिर थोड़ी अनऑफिशियल पीटी होती है 10, 11, 12 बजे तक। अगर किसी ने कुछ गलती की है, कोई कहीं पे जाके फटा है, तो उसके लिए थोड़ा और रगड़ा चलता है। वो अगर ज़्यादा हो गया उसका, तो इट विल गो ऑन टिल 2-3 बजे, नहीं तो अदरवाइज़ 10-11 बजे तक छोड़ देते हैं। यू गो बैक, यू स्लीप एंड यू रिपीट। तो यही है रूटीन, मतलब हेक्टिक है काफ़ी इनिशियली, बट देन यू विल गेट यूज्ड टू इट। ओके भैया, थैंक यू भैया। थैंक यू। भैया, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू दैट लाइक पहले से ही आप क्या इस फील्ड में जाना चाहते थे? लाइक व्हाट वाज योर मोटिवेशन एंड लाइक व्हाट मोटिवेटेड यू टू गो फॉर इट? First of all, I think this question was from Rishika, right? यस भैया। Yeah. Okay, I just request everyone to please call out your name before you ask the question. It's easier for me to identify. Okay. Now, coming to your question, motivation as such, as I told Ishan, uh, is it okay if I speak in Bangla or English or Hindi? Which language would be preferred by the audience? If you can take a poll, I'll speak accordingly. Yeah, भैया, any language would do. Okay. तो ठीक है, I'll continue in Hindi. I think it's comfortable for everyone. तो मोटिवेशन एज सच, जैसा कि मैंने कहा कि आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन दिस थिंग समवेयर इन थर्ड ईयर, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम के आसपास। उससे पहले बहुत ज्यादा मेरा कुछ अलाइनमेंट था नहीं इस फील्ड के प्रति। बट देन यस, मेरा घर सिलीगुड़ी में है, तो एयरफोर्स स्टेशन बागडोगरा इज वेरी क्लोज बाय। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या तो मैं बोल रहा था कि इट इज क्लोज टू एयरफोर्स स्टेशन बागडोगरा अदरवाइज। तो वहां पे आई हैड सीन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग। मेरा स्कूल वाज इन बागडोगरा इटसेल्फ टिल क्लास 10th। तो वहां पे आई यूज्ड टू सी पीपल इन द आर्मी, पीपल इन द एयरफोर्स गोइंग अराउंड। तो बेसिक आइडिया मेरे को था कि ऐसा कुछ होता है, अदरवाइज नॉट मच वाज नोन टू मी। तो फिर उस हिसाब से मैंने जब देखा, तो आई स्टार्टेड आउट लुकिंग आउट फॉर हाउ थिंग्स आर बेसिकली ना, कि जब मैंने थर्ड ईयर में देखना स्टार्ट किया कि आर्मी में अच्छा ये है, ये एयरफोर्स है, ओके इसमें ये ब्रांचेस हैं, तो मेरे को फ्लाइंग ब्रांच में इंटरेस्ट है, तो आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस। उसके बाद मैंने देखा क्या क्या सिस्टम्स है, क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने का, कौन सा एग्जाम देना होता है। एसएससी पीसी जो कि मैंने पहले बताया था, शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड परमानेंट कमीशन, तो दोनों के अलग अलग स्कोप है। तो वो सब पढ़ाई किया, देखा, फिर एग्जाम क्या होता है, उसका सिलेबस क्या है। तो इट वाज वेरी बेसिक, आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। तो मैंने स्टार्टिंग से देखा ये करना है मेरे को, तो आई केप्ट ऑन डूइंग दैट। सो व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग, आई गेव माय एग्जाम इन 6th सेमेस्टर। तो फिर मैंने रिटर्न दिया। उसके बाद फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, व्हिच इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर ऑल द 3 सर्विसेज, व्हिच इज अ 5 डे लॉन्ग इंटरव्यू। तो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू हो जाने के बाद आपका मेडिकल्स होता है, तो उसके बाद मेरिट लिस्ट फाइनली निकलती है। तो दिस एंटायर प्रोसीजर टेक्स अबाउट 1 ईयर। तो मैंने एग्जाम शायद सितंबर 2019 में दिया था, एंड आई जॉइंड द एकेडमी इन मे बी सितंबर और अक्टूबर 2019, आई डोंट रिमेंबर। एंड देन आई जॉइंड द एकेडमी आफ्टर फाइनल मेरिट लिस्ट इन सितंबर ऑफ 2020। तो दिस एंटायर प्रोसीजर विल टेक 1 ईयर, तो इंक्लूडिंग आपका रिटन एग्जाम, फिर उसका मेरिट, फिर आपका इंटरव्यू, फिर इसका मेरिट, फिर एसोसिएटेड टेस्ट, और उसके बाद फाइनली द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये है मोटिवेशन एज सच। व्हेन आई रेड अबाउट इट, मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। मेरे को लगा कि ओके, दिस इज अ करियर दैट आई माइट वांट टू परस्यू प्रोवाइडेड गिवन द अपॉर्चुनिटी। तो फिर मैंने, व्हेन आई रेड मोर अबाउट इट, आई लाइक्ड इट मोर, एंड देन आई थॉट ओके, ओके दिस इज समथिंग दैट आई कैन कंसीडर। फिर जब वो हो गया, मतलब व्हेन थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस, तो एंड एवरीथिंग happened, I finally figured out my name, figured out in the merit list, so I joined. यही है। अदरवाइज मोटिवेशन इज, इट्स जस्ट दैट व्हाट यू वांट टू डू, एंड आई वुड से कि मोटिवेशन वही तक सीमित है जहां तक आप सोच सकते हो।
your capabilities and your limits are only bounded by what you can imagine and what you can aspire for yourself. Thank you, Dada. भैया भैया मेरा और एक क्वेश्चन था कि लाइक टिल एग्जाम्स तो ठीक है, अगर आप अपना इंटरव्यू का कुछ शेयर करना चाहते हो तो, बिकॉज एग्जाम्स एंड ऑल इज हो जाता है, पर इंटरव्यू में जाकर ही लाइक सब रुक जाते हैं. सो एनी गाइडेंस लाइक कुछ आप इंटरव्यू बोल सकते हो? बोल रहा था कि इंटरव्यू में, हाँ जी, तो जो एसएसबी इंटरव्यू होता है, इट्स अ 5 डे लॉन्ग प्रोसेस, जिसमें इनिशियल डे 1 में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है. तो स्क्रीनिंग टेस्ट में देयर इज अ पिक्चर शोन टू यू, यू विल हैव टू राइट अ स्टोरी ऑन इट विद कुछ कब 2 मिनट या कुछ 3 मिनट देते हैं, आई डोंट रिमेम्बर द टाइमिंग. तो दे शो यू अ पिक्चर एंड यू हैव टू राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन इट. एक्सक्यूज मी. सो द स्टोरी हैज टू हैव अ पास्ट, अ प्रेजेंट एंड अ फ्यूचर, कि आपको ये फोटो देख के क्या लग रहा है कि इससे पहले क्या हो रहा था, अभी इस फोटो में क्या हो रहा है और अब इसके बाद क्या होगा. तो यू राइट अ स्टोरी एंड देन स्क्रीनिंग टेस्ट में वो लोग 10-15 लोगों को एक साथ बिठाते हैं, एक ग्रुप को, जिसमें 15 बंदे अगर हैं तो 15 बंदे अपनी अपनी स्टोरी लिखेंगे ऑन दीज लाइन्स. उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन होता है, जिस ग्रुप डिस्कशन में पीपल ट्राई टू कम टू अ कॉमन कंक्लूजन कि 15 स्टोरीज तो 15 बंदों ने लिखे हैं, देयर इज अ एग्जामिनर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. फिर एक ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें पूछा जाता है कि ये चीजें हैं, तो आप मतलब व्हाट कंक्लूजन कैन यू कम टू अ कॉमन कंक्लूजन. फिर पीपल पुट इन देयर पॉइंट्स, दे सजेस्ट एडिट्स, कि जैसे किसी ने कुछ बोला तो दूसरे बंदे ने कुछ और बोला. फिर दे ट्राई टू कम टू अ कॉमन कंक्लूजन, जो प्रैक्टिकली होता नहीं है, बिकॉज उस स्टेज में एवरी पर्सन इज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश दैट माय स्टोरी इज द मोस्ट सुपीरियर स्टोरी. तो एक वो इशू है, बट बिकॉज पीपल आर ट्राइंग टू गेट स्क्रीन्ड इन, क्योंकि उन 15 बंदों से शायद 3 या 4 बंदे सिलेक्ट होंगे. तो ऐसे करके स्क्रीनिंग टेस्ट होता है. दिस इज द फर्स्ट थिंग, द पिक्चर स्टोरी राइटिंग एंड द ग्रुप डिस्कशन. तो उसके बाद वंस दैट इज डन, यू गेट स्क्रीन्ड इन. तो अब अगर 100 पीपल रिपोर्ट, ओनली 40 to 50 पीपल गेट स्क्रीन्ड इन जनरली. ऑलमोस्ट 50% यहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं. नाउ if you are looking for tips for the this thing group discussion, I would say कि you have to be concise, you have to be precise, and you have to be assertive about what you're saying. आप रैंडम चीजें बोलेंगे, इट इज नॉट contributing to the discussion. And if you're speaking loudly, if you are trying to shout and keep other people quiet, that is also not helping the discussion. It is just your way. Okay, आपको एसएसबी में there are qualities based on which you are judged. Those are called officer like qualities, OLQs. तो उन OLQs के ऊपर आपको जज किया जाता है. तो there are different मतलब number of OLQs. तो दे ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ 5 डेज दे चेक कि आपके आप में ये OLQs हैं कि नहीं. इफ यू आर फिट, इफ यू हैव द OLQs, देन दे विल सिलेक्ट यू. इफ यू डोंट, दे वोंट. तो बेसिक फंडा ये है. अभी आपको अपने OLQs में ये भी है ना, बीइंग पोलाइट, बीइंग काइंड, दीज आर आल्सो OLQs. तो अगर आप ग्रुप डिस्कशन में इफ यू try to shout or maybe dominate other people, that is not a positive thing that you're showing. Basically आपको positive to show that I possess these OLQs. और वहाँ पे जो psychologists, they are trained psychologists, so they know that अगर आप कुछ फेक करने की कोशिश कर रहे हो अपनी पर्सनैलिटी, वो लोग उसको भी समझ लेते हैं कि इसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी ये है और ये एक्चुअली हमें दिखाने के लिए ऐसा पर्सनैलिटी फेक कर रहा है. तो एक तो ये चीज हो गया. तो आफ्टर स्क्रीनिंग टेस्ट उसके बाद देयर आर 3 सेट्स ऑफ मेजर टेस्ट. एक होता है पर्सनल इंटरव्यू, जो वन ऑन वन होता है इंटरव्यूअर के साथ. डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर परफॉर्मिंग, इट माइट लास्ट फ्रॉम समवेयर बिटवीन 40 मिनट्स टू 1 आवर. ऐसा नहीं है कि 40 मिनट्स वाला एलिमिनेट हो जाएगा और 1 आवर वाला सिलेक्ट हो जाएगा. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस. अदर देन दैट आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें काफी सारे टेस्ट होते हैं. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. तो इन सब चीजों के बारे में इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड, आप नेट में, गूगल पे या फिर यूट्यूब पे, इफ यू वॉच वीडियोस, यू विल गेट अ नंबर ऑफ वीडियोस ऑफ हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू परफॉर्म इन दीज टेस्ट्स. तो बेसिकली आपको एक वर्ड दे देंगे इन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, देयर विल बी कंटीन्यूअस वर्ड्स कमिंग इन.
हर 15 सेकंड पे एक वर्ड आएगा, यू हैव टू राइट सेंटेंसेस। ऐसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 60 वर्ड्स आते हैं सीक्वेंस में, एंड हर 15 सेकंड के इंटरवल पे एक वर्ड आ रहा है, तो इट्स डिफिकल्ट टू राइट सेंटेंसेस। नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू एक्चुअली शो योर पर्सनैलिटी, बिकॉज अगर आपको सोचने का टाइम दिया जाए तो आप अच्छे से कुछ सेंटेंस लिखोगे, बट आपको अगर वैसे कंस्ट्रिक्टेड टाइम रेस्ट्रिक्शन दिया जाए ना, तो यू विल राइट व्हाट इज द फर्स्ट थॉट कमिंग टू योर माइंड, एंड दैट विल शो योर ट्रू पर्सनैलिटी बेसिकली। तो आप जब ऐसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में वर्ड लिखते हो, तो आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। जैसे एंड दे गिव सिंपल वर्ड्स, ऐसा नहीं कि डिक्शनरी से आपको उसका मीनिंग ढूंढना पड़ेगा। दे गिव यू सिंपल वर्ड लाइक टेबल, चेयर, ये वो। तो अगर आपको टेबल मिलता है वर्ड, तो आप ऐसा सेंटेंस लिखते हो कि अ टेबल इज मेड ऑफ वुड, या फिर अ टेबल हैज फोर लेग्स, व्हिच आर फैक्चुअली करेक्ट, बट दे डू नॉट होल्ड एनी इंपॉर्टेंस और एनी मीन्स टू शो कि आप में क्या ओएलक्यू है। इट इज अ फैक्ट कि टेबल के 4 पहिए होते हैं, टेबल वुड का बना होता है। बट इफ यू राइट समथिंग लाइक आवर फैमिली सिट्स टुगेदर फॉर डिनर एट द टेबल, दिस शोज कि आप में एक यूनिटी का वो है, आपका फैमिली सेंस एक है। तो दिस इज जस्ट वन सिंपल एग्जांपल, दिस इज नॉट अ गाइडलाइन फॉर हाउ टू अप्रोच द टेस्ट्स, बट यू हैव टू रिमेंबर कि आपको आपके ओएलक्यूज जो आप में है, यू विल हैव टू एक्सप्रेस देम इन द मोस्ट इफेक्टिव वे पॉसिबल। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट काफी सारे होते हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो मैंने बोला, इट वाज वन ऑफ देम। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, आपको एक सिचुएशन दे देंगे, आपको उस पे फिर रिएक्ट करना है। आपको लिखना है कि 2-3 लाइन में कि इस सिचुएशन में मैं होता तो मैं क्या करता या मैं क्या करती। उसके बाद आपके आते हैं और भी काफ़ी सारे पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होते हैं। फिर वही वैसे फ़ोटो दे देंगे, आपको स्टोरी लिखनी है। ऐसे कंटिन्यूअसली 10-15 फ़ोटोज़ दिखाएँगे आपको, आप पे स्टोरीज़ लिखनी है हर 2-2, 3-3 मिनट में। तो ऐसा है। एंड अदरवाइज़ द थर्ड वन इज़ द आउटडोर फिज़िकल टास्क, जहाँ पे आपके ग्रुप टास्क होते हैं कि आपको ग्रुप अलॉट कर दिया जाता है 5-6 लोगों का। आप ग्रुप में हाउ डू यू परफ़ॉर्म? हाउ डू यू नेगोशिएट एन ऑब्स्टेकल? हाउ डू यू क्रॉस ऑब्स्टेकल? हाउ डू टेस्ट होते हैं। टेस्ट जिसमें आपको पर्सनली ऑब्स्टेकल्स, देयर आर नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, आपको उनको क्रॉस करने हैं। दे इंक्लूड फ्रॉम रोप क्लाइंबिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, बेसिकली ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। क्रॉलिंग, ये वो फलाना-ढिमकाना, काफ़ी चीज़ें होती हैं। अदर देन दैट यू विल हैव अ लेक्चरेट, जिस पे आपको एक लेक्चर टॉपिक दिया जाएगा, आपको उस पे यू विल हैव टू डू अ इम्प्रॉम्प्टू लेक्चर। उसके बाद हो गया एक ग्रुप डिस्कशन, फिर से होगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 days दे चेक एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, फ्रॉम द वे यू टॉक, द वे यू सिट, द वे यू perform, the way you are behaving in front of people, the way you are behaving with your fellow participants, with your fellow partner, matlab, people who are there for the interview with you, the way you're talking to people, everything। बेसिकली आपके हर एस्पेक्ट को, पर्सनैलिटी को जज करने के लिए वो टेस्ट बने हैं। एंड वो 5 दिन इसीलिए लगाते हैं क्योंकि दे कैरी आउट अ थॉरो असेसमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड योर द बिहेवियरल पैटर्न्स एज सच। Thank you, Bhaiya, for sharing. And anyone, if you're having any question, please raise your hand and ask Bhaiya. भैया भैया मेरा एक छोटा सा और क्वेश्चन रह गया था कि मैं अगर पढ़ाई को साइड कर दूं, तो मैं अगर बहुत ही नॉर्मल सा अगर डे जो स्पेंड करता हूँ, उसमें जस्ट मैं अगर थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि मैंने एसएसबी का इंटरव्यू मेरा पहले था, मैं लेकिन क्योंकि मेरे को डाउट था, सेल्फ डाउट था कि क्या मैं उतना एक्सरसाइज का कर पाऊंगा, क्योंकि रिटेन में का कुछ नहीं था। तो मेरा क्या हो सकता है कुछ एक्सरसाइजेस से वहाँ, क्योंकि जैसा आपने बोला रोप क्लाइंब, जंपिंग वगैरह, फिर मुझे याद आया कि हाँ ये सब मैंने देखा था एक बार एनडीए के लिए। देखो ईशान, बेसिक फिजिकल फिटनेस जैसा कि मैंने कहा इज रिक्वायर्ड। अब उसका कुछ क्वांटिफिकेशन नहीं होता कि इतना होगा, बेयर मिनिमम तो हो जाएगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जब मैं अपने एसएसबी के लिए गया था, देयर आर 10 ऑब्स्टेकल्स। तो 10 ऑब्स्टेकल्स में आई डिड ओनली 7, आई कुड कंप्लीट ओनली 7, क्योंकि 3 मिनट या कितने का टाइम दिया जाता है। तो उतने में आई कुड डू ओनली 7। एंड there were people in my group, there was one particular guy who was very fit, very muscular, जिसने, और हमें ये बोला, मैंडेट दिया गया था कि 3 मिनट के अंदर अगर आपके 10 हो जाते हैं और आपके फिर भी करोगे, 10 के 10 कंप्लीट हो गया, अभी भी हाथ में 3 मिनट से टाइम बचा है, तो आप और एक्स्ट्रा उनको रिपीट करो, सेम ऑब्स्टेकल्स को, तो आपके +1 +2 जितने भी उसका पॉइंट्स है उतना ऐड होता रहेगा। तो देयर वाज दिस गाय जिसने 13 किया था, 10 किए थे, उसके बाद 3 और किए थे 3 मिनट के अंदर।
My physical fitness allowed me to do only 7. I got selected, he did not. तो आप एक चीज से, एक पैरामीटर से, इसलिए मैंने बोला कि 5 दिन पे आपके काफी सारे टेस्ट होते हैं। 8-10 साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, आउटडोर टास्क में आपके ग्रुप टास्क होते हैं, कमांड टास्क होता है जिसमें आपको कमांडर बनाया जाता है। बिकॉज इफ यू आर टू बी सिलेक्टेड एज एन ऑफिसर, व्हाट इज लुक्ड फॉर इज दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू कमांड men, टू कमांड पीपल अंडर यू। तो कमांड टास्क होता है जिसमें आपको दिया जाता है फ्रीडम ऑफ चॉइस टू डू एवरीथिंग, कि हाउ डू यू अलोन थिंकिंग योर ओन, मतलब applying your own mind, you want to negotiate this obstacle. And as a commander, the most important thing is it's not always necessary कि as a commander all decisions that you'll take in life have to be the correct decisions. It's just that as a commander, if you have taken a decision, you should be able to stand by that decision and face the repercussions, if any. Take responsibility for it. This is one of the aspects that they're looking for. Your decision need not always be the right decision. It's just that मैंने किया है, मैंने डिसीजन लिया है, अब जो होगा सही होगा तो भी इट्स ऑन मी, अगर गलत होगा तो भी इट्स ऑन मी। एंड मेरे अंडर 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग और हैं। इफ आई टेक अ रॉन्ग डिसीजन, their life, their fate depends on me as a commander. This I'm talking on not in SSB but in life, in battlefield, wherever you. So the responsibility of those troops are with you. You are their commander, you are the officer in charge. So वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी सिखाते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट वन थिंग जिसके ऊपर आपको टेस्ट किया जाएगा, या फिर जो एक चीज आपकी फिजिकल खराब है तो आप मतलब कॉन्फिडेंस आउट हो जाओगे या स्क्रीन आउट हो जाओगे, और आपके फिजिकल्स बहुत सही हैं तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज जब तक आप अकेडमी पहुंचते हो, आफ्टर 3 months सबके फिजिकल स्टैंडर्ड्स कम टू वन बेयर मिनिमम लेवल। वो अकेडमी इंश्योर करती है कि सबके फिजिकल स्टैंडर्ड्स आ जाए एक लेवल पे। अदरवाइज उससे पहले बेसिक फिजिकल फिटनेस आप रखो, आई थिंक दैट शुड सफाइस। ओके भैया, थैंक यू वेरी मच। Dada, can I ask you a question? Yeah, please go ahead. Dada, I have a question that since you are now in Air Force, can you share a memorable or a challenging experience means from your career that left a long-lasting impression on you? You're looking for something from my training days, or you're looking for something till date, mane on field that I've experienced? Yes, so yes, Dada, means whatever you would like to share, means whatever you have experienced, Answer. like something memorable or challenging. Okay. Challenging per se, training was challenging itself. It's difficult to survive training that way. So it's actually challenging. It takes a toll on your body. Mm. There's a lot of exercises going on day in and day out. Your muscles are strained and sore throughout the day. So that way, training is difficult. But then memorable experiences that I have undertaken recently, I have from 2 commitments. One was a search and rescue operation that I had undertaken. तो ऐसा हुआ था कि वी वर ऑपरेटिंग फ्रॉम गुवाहाटी एंड हमें तेजपुर वापस आना था। तो गुवाहाटी में हमारी एंटायर क्रू थी। देवर मतलब मेरी पूरी यूनिट जो थी, देयर वाज अ एग्जाम। वैसे फौज में बहुत ज्यादा पढ़ाई है, जस्ट सो टू गेट इट इनटू पर्सपेक्टिव, कि ऐसा मेरे को भी लगा था कि मतलब कॉलेज में पढ़ लिया, अब पढ़ाई खत्म हो गई। आई लाइक टू टेल यू कि अब मैं और ज्यादा पढ़ता हूँ जितना कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में पढ़ाई की। तो पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आई लाइक टू ब्रिंग आउट। अदरवाइज हाँ, तो वी वर ऑपरेटिंग फ्रॉम गुवाहाटी। तो हमें फिर एक मैसेज मिला कि देयर वाज वन हेलीकॉप्टर ऑफ सारंग व्हिच इज द डिस्प्ले टीम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। सारंग के एक हेलीकॉप्टर ने प्रिकॉशनरी लैंडिंग की है। प्रिकॉशनरी लैंडिंग इज व्हेन यू हैव एन इमरजेंसी, तो
Helicopter is a very versatile platform. Helicopters can land anywhere. तो उनका कुछ इमरजेंसी आया था ऑन बोर्ड एंड दे वर अनेबल टू कंटिन्यू देयर फ्लाइट। तो उन्होंने एक फील्ड में प्रिकॉशनरी लैंडिंग किया था। उनके कुछ क्रू को ऑफलोड किया था। 3 उनके पास दे हैड आई थिंक 5 और 6 पीपल ऑन बोर्ड। तो उन्होंने 2-3 बंदों को वही छोड़ के दे टुक ऑफ अगेन, क्योंकि उनका वेट नहीं बन रहा था। हेलीकॉप्टर्स में देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल अप वेट, कि हेलीकॉप्टर्स फ्लाई ऑन वेट, कि आपका वेट के ऊपर मेनी थिंग्स डिपेंड। आई वोंट गो इनटू द एरोडायनामिक्स फैक्टर्स ऑफ इट, which is complicated and beyond the scope of this seminar. बट ऑल ऑफ वेट डिपेंड्स। तो उनको ऑल ऑफ वेट कम करना था, तो उन्होंने 3 लोगों को उतार दिया, तो बेसिकली वेट कम हो गया, तो हेलीकॉप्टर वाज फिट टू फ्लाई। तो वी वर इन गुवाहाटी, वी रिसीव्ड अ टास्किंग शाम के 4 बजे कि यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर ने सम 60 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम गुवाहाटी प्रिकॉशन लैंडिंग की। हमें बस कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे कि यू हैव टू गो एंड रिट्रीव द क्रू। तो इट वाज कंप्लीटली अननोन एरिया, कभी नहीं गए पहले, बस कोऑर्डिनेट्स दे दिए, तो हमारे सिस्टम में हमने कोऑर्डिनेट्स फीड किए, वी नेविगेटेड टू दैट पॉइंट। बाय द टाइम वी रीच्ड इट वाज अराउंड 5 440 और 5 ऐसा कुछ। फिर हम वहां पे गए, तो वी आइडेंटिफाइड, तो बोथ ऑफ अस, ओके, हेलीकॉप्टर इज अगेन फ्लोन बाय 2 पायलट्स, पायलट फ्लाइंग एंड पायलट मॉनिटरिंग। तो one person is the captain and the other person does the co-piloting duties. तो me being a junior pilot, I was the co-pilot. तो मेरे साथ जो कैप्टन थे, वी वर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, वंस वी रीच द स्पॉट, वी वर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे है। हमें बस बोला गया था कि एक फील्ड में है। तो फिर हमने वी रेकेट द एरिया, वी फ्लू अराउंड, कैरिड आउट ऑर्बिट्स। तो फिर कुछ दिख नहीं रहा था, तो फिर मैंने से बोला कि सर वहाँ पे क्रिकेट फील्ड टाइप कुछ दिख रहा है। तो फिर हम वहाँ आगे गए, फिर वहाँ पे कुछ दिखा नहीं हमें। तो फिर मैंने बोला सर आगे आई थिंक 2-3 पुलिस की गाड़ियां लग रही। वी वर लो, हेलीकॉप्टर्स हैव द एबिलिटी टू फ्लाई लो, क्लोज टू ग्राउंड। सो वी वर एट अराउंड 500 फीट अबव ग्राउंड लेवल, एजीएल बोलते हैं हम। तो वी आर फ्लाइंग अराउंड 400 टू 500 फीट एजीएल। तो हमने देखा कि मैंने बोला सर पुलिस की गाड़ी लग रही है 2-3। तो वी डिड अनदर ऑर्बिट, वी टर्न्ड अराउंड एंड वी केम। तो सर ने बोला हाँ ठीक है, आई एम इन कांटेक्ट विद द पीपल, गैदरिंग ऑफ पीपल। तो मतलब व्हाट आई वी डिड दैट डे वाज वी जस्ट वेंट इन, वी रेकीड द एरिया फॉर ऑब्स्ट्रक्शंस, क्योंकि आपको अगर अप्रोच करना है तो आपको देखना है कि ऑब्स्ट्रक्शंस है कि नहीं। तो फिर वी मेड एन अप्रोच, वी डिड नॉट इवन टच डाउन, वी वर एट लो होवर। लो हो अगेन, ओके, होवर इज अ एबिलिटी फॉर अ हेलीकॉप्टर। बेसिकली अगर ये ग्राउंड है तो helicopters hover above ground. So your ground position is fixed and then you are some 3 to 5 meters above ground and hovering. This is hover. So we came to low hover, just probably half a meter. We have a gunner. ALH flies with a gunner. तो हमारे पीछे कंपार्टमेंट में गनर होता है। तो हमने गनर को बोला चेक, क्लियर, सिक्योर। उसने दरवाजा खोला, वी गॉट द क्रू इन एंड वी फ्लू देम बैक टू गुवाहाटी। तो बाय द टाइम वी वर कमिंग टू गुवाहाटी, अंधेरा होने लगा था। तो हमारी डे सॉर्टी विच स्टार्टेड एज अ डे फ्लाइंग, इट एंडेड अप एज अ नाइट फ्लाइंग। सनसेट का टाइम हो चुका था, उसके लिए अलग क्लियरेंसेस लेने होते हैं व्हेन यू आर फ्लाइंग, अगेन टेक्निकल बट। तो all the way along the route, coordinating with the ground agencies at Guwahati, trying to coordinate with the pilots of the helicopter who had carried out that precaution landing in air, and then finally going there, rescuing those people. And I still remember when we were holding at low hover, my captain had the controls. तो मैंने जब गनर को बोला कि ओपन डोर, कॉल द क्रू, तो जब वो हो रहा था, and then by the time we took off, we just picked them up, we did not even touch down, we came to low hover, we picked them up and we took off again. So I remember the people in that ground, गांव वाले basically, they were clapping, clicking photos, कि okay, that Indian Air Force is there to help people. So एक ये जो feeling है, it was that day probably was the first day when I realized कि I am doing something, कुछ तो कर रहा हूँ, which is helping someone. Otherwise, my unit is the only unit in the east which flies ALH. तो मेरे unit ने कैजीवैक्स किए हैं. We carry out flood relief operations. Cazivac is casualty evacuation. अब नॉर्थ ईस्ट इज ऑल हिल्स, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में, कहीं भी किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो कैजीवैक इज द ओनली एयरक्राफ्ट विच कैन फ्लाई टू दैट लोकेशन. इट इज अ नॉर्थ, ओनली डिसएडवांटेज इज कि वो एक गांव में रहता है जिस पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जो पहाड़ों के बीच में है, और उसको अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो ओनली वे इज हेलीकॉप्टर.
So my unit has करना, तो undertaken by more senior crew, more experienced crew. But these experience training in the helicopter training school, it's in Hakimpet. तो उन्होंने बोला था कि एक बार एक ऐसे फ्लड रिलीफ ऑपरेशन कर रहे थे वो. There was this aircraft Me-17. He used to fly Me-17s. तो Me-17 में it's a big aircraft. It's a medium lift helicopter of the Indian Air Force. तो Me-17 में they were doing flood relief operations और पूरा एरिया सबमर्ज हो चुका था. बस एक घर था जिसके छत पे कुछ 15-20 लोग अटके हुए थे. तो they somehow got down, you know, got 3-4 people at a time, took them to safety, came back, again picked the rest of the people, again went back. So they were doing shuttles. तो ऐसे 3-4 शटल में दे इवैक्यूएटेड एवरीवन बिकॉज वहां पे ड्यू टू फ्लड्स एवरीथिंग वाज सबमर्ज्ड, कोई कहीं पे जा नहीं पा रहा था. तो फाइनली आईएएफ took the operations, undertook the operations and rescued the people. तो सर he was the captain in that sortie and he told me कि देख मयूख, जब हमने लास्ट सॉर्टी खत्म किया, क्या हुआ था, there was this one lady who got evacuated first and in the subsequent shuttle her husband and her son got evacuated. So the lady had reached first and her husband and son were brought in, rescued in a subsequent shuttle, maybe दूसरा या तीसरा. तो जब सारे शटल्स खत्म हुए उस दिन के, when they finally landed switched off, this lady, उन्होंने अपना मंगलसूत्र उतार के उनके पैर पे रखा and he said, you saved my husband, my child, मेरे सुहाग की रक्षा आपने की है. तो समथिंग लाइक दिस. तो दीज थिंग्स, मतलब व्हेन आई हर्ड इट, इट gives me chills basically. तो these are experiences, real life, real time operations that helicopters in the Indian Air Force do regularly. This is our job. So taking part in these operations, listening about these operations, hearing about them, talking about them gives you a lot of motivation or what do you call it, inspiration to continue doing your job. तो ये, that is that. Thank you very much, Dada. This was a very interesting, means very interesting incident that you told us, and definitely it helps us in becoming more motivated in whatever we are doing. Such incidents help us in motivating, and thank you very much, Dada. Ayushi, you can ask. Good evening, firstly, Dada. So I have just a question that what is the scope for female candidates to be in the Air Force or maybe in Navy or Army? What are the few scope of being a female over there? Okay, I'll talk about joining in as an officer. You can join in as an officer in all of the three armed forces in any branch that you wish to. Specifically, I'll talk about Air Force. I have course mates in all branches. That includes the technical branches, the ground duty branches, ADAM, logistics, accounts, as well as in flying. I have course mates in flying, and in flying we have again three branches as such: the fighters, helicopters, and transport. So I have my course mates who are women, who are fighter pilots, who are helicopter pilots, and who are transport pilots. So all, there is no, as I said, there is no limitation to what you can achieve, and being a woman is no limitation to joining the armed forces as an officer. You have all the scope that any male counterpart of your has. Thank you, Dada. And I have one more question regarding this. Joining as a means like fighter pilot is much more preferable than other two which you have said. By preferable, can you please clarify on the word preferable? Preferable in the sense, I don't know how the selection process is there. I just want to ask that if somebody choose to be a fighter pilot, is it more challenging than the other two, like the transport and another one which you have said? Okay. So I'll tell you, every fleet has its own challenges because every fleet operates in its own way.
If you think flying fighters is more challenging than flying helicopters, you're wrong. If you think flying transports is less challenging than flying fighters, you're wrong. Because every fleet has its different function. When a system has to work, I'll give you a simple example. Now, if I have to fight a war tomorrow with, say, our Pakistan, if we are at war, I'll tell you how the system works. Okay. Now you need troops to be transferred. मान लो आपका बैटल फ्रंट नाउ इज द ईस्ट और द नॉर्थ ईस्ट, तो आपको नॉर्थ ईस्ट में ट्रूप्स चाहिए। अब आपके देश में ट्रूप्स ऑब्वियसली आर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। अब आपको मान लो साउथ में कहीं से, चेन्नई से, यू हैव टू पोजीशन ट्रूप्स टू द नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी, तेजपुर, जोरहाट, छबुआ, मोहनबारी, कहीं पे भी, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। तो अब आपको उतने सारे ट्रूप्स वो फाइटर में बैठ के तो आएंगे नहीं। अब आपको ग्राउंड ट्रूप्स, दे विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय, दे विल बी ब्रॉट इन बाय अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और अ टैक्टिकल लिफ्ट एयरक्राफ्ट। टैक्टिकल लिफ्ट एयरक्राफ्ट में C-130J आता है, सुपर हरक्यूलिस कहते हैं उसे, इट इज अ टैक्टिकल लिफ्ट एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। और हेलीकॉप्टर्स में देयर इज चिनूक, व्हिच इज अगेन अ टैक्टिकल लिफ्ट हेलीकॉप्टर फॉर इंटर वैली ट्रूप ट्रांसफर। अब आपने उन ट्रूप्स को गुवाहाटी तक ला लिया। अब आपको उसको अगर अरुणाचल के आईसी हाइट्स पे पहुंचाना है उस ट्रूप को, वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वहां लैंड नहीं कर सकते, उसको रनवे चाहिए वहां लैंड करने के लिए, यू नीड अ हेलीकॉप्टर। तो फिर आपको हेलीकॉप्टर से ट्रूप ऊपर ट्रांसफर करने पड़ेंगे, वो ऊपर पहुंचेंगे, दे विल मैन दी बॉर्डर्स। ठीक है। अब जंग छिड़ गई एंड एरियल वॉरफेयर हो रहा है। ये तो आपने ट्रूप्स ट्रांसफर कर दिया, अब एरियल वॉरफेयर हो रहा है। अब जब एरियल वॉरफेयर हो रहा है, आपको फाइटर्स विल बी द फाइटिंग फोर्स, विल गो इन बॉम्ब दी लोकेशंस, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आर स्लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, तो बॉम्बर एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो बॉम्ब करते हैं। अब फाइटर्स कैरी मिसाइल्स, दे कैरी रॉकेट्स, दे कैरी बॉम्ब्स। ठीक है। तो फाइटर्स आर योर फाइटिंग फोर्स, दे गो इन, दे बॉम्ब द स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, दे कम बैक, जैसा बालाकोट स्ट्राइक में हुआ था। मिराज 2000s फ्लू। ठीक है। They went in with their packages. They dropped their packages. Packages in this context refers to the bombs or the missiles or the payload that they're carrying. So they were tasked. They dropped their packages. They came back. अब enemy radars होते हैं, enemy के भी missiles होते हैं, ground defense, air to air missile, surface to air missiles, air to air missiles. Air to air missiles are carried by aircraft. Surface to air missiles are on ground stationed. अब enemy radars आपके फाइटर को फ्लाई करते हुए देख रहे हैं, तो they'll shoot the missile. They lock your fighter, मतलब if it locks on, then your fighter is blown off the sky. अब अब आपको उसके लिए पहले एनिमी रेडार को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए यू विल हैव टू सेंड इन हेलीकॉप्टर्स, जो कि लो लेवल पे फ्लाई करते हैं, जो जाएंगे, दे विल न्यूट्रलाइज द रेडार्स। क्योंकि लो लेवल पे ग्राउंड क्लटर बोल के एक चीज होती है, पीपल ऑफ स्टडिंग रेडार्स एंड ऑल राइट नाउ विल अंडरस्टैंड, रेडार्स हैव ग्राउंड क्लटर एंड योर प्रोफेसर्स विल बी एबल टू क्लैरिफाई इट बेटर। तो क्योंकि ग्राउंड पे के पास देयर आर ट्रीज होते हैं, ग्राउंड क्लटर होता है, तो रेडार के रिटर्न्स नहीं आएंगे। तो अगर रिटर्न्स नहीं आएंगे, एनिमी रेडार कांट सी कि वहां पे क्या आ रहा है। तो हेलीकॉप्टर्स फ्लाई नेप ऑफ अर्थ, NOE बोलते हैं, वो जाते हैं एकदम ट्री टॉप लेवल पे। अगर ट्रीज एट 20 फीट, हेलीकॉप्टर विल फ्लाई एट 25 फीट। वो can shoot missiles at our fighters that are flying at 20,000 feet, 25,000 feet, जितना भी। Then the fighters come in, they bomb the strategic locations. तो आपको, और फिर अगर आपको ट्रूप्स एनिमी लोकेशन में, अब आपको ट्रूप्स डालने हैं, तो यू यूज टैक्टिकल लिफ्ट हेलीकॉप्टर एज चिनूक, जो 25, 30, 50 ट्रूप्स एक साथ ड्रॉप कर सकता है। और आपको उससे ज्यादा ड्रॉप करने हैं, तो आप एनिमी कोई एयरफील्ड को सिक्योर कीजिए, वहां पे आप अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लैंड करवाइए, वो आपके ट्रूप्स ट्रांसफर करेगा। अब जब एक पैकेज जाता है ना, okay, what is a package? A package is a group of aircraft flying together to accomplish one mission. हमको जब अटैक करना होता है, हम एक जहाज नहीं भेजते, एक हेलीकॉप्टर भेज दिया, एक फाइटर भेज दिया, एक ट्रांसपोर्ट, ऐसा नहीं जाता। पूरा पैकेज जाता है, उसमें बहुत सारे होते हैं और हर बंदे का अलग अलग रोल होता है। तो हेलीकॉप्टर जाएगा, वो पहले रेडार्स को न्यूट्रलाइज करेगा। उसके बाद फाइटर्स जाएंगे 2 सेट में, एक जाएगा जो कैप बनाएगा, कैप इज कॉम्बैट एयर पेट्रोल, जो ऊपर फ्लाई करेगा, जो मॉनिटर करेगा, जिसके पास एयरबॉर्न खुद का रेडार है, जो स्कैन करेगा एनिमी एयरक्राफ्ट के लिए, एनिमी रेडार्स के लिए। उसके बाद जाएगा स्ट्राइक पैकेज। अब स्ट्राइक पैकेज जब जा रहा है, स्ट्राइक पैकेज के साथ उसके एस्कॉर्ट्स होंगे, जिनके पास मिसाइल होगा, जिसका काम है स्ट्राइक पैकेज को बचाना। स्ट्राइक पैकेज का काम है जहां पे उसको जाके स्ट्राइक करना है, वहां पे जाके वो अपना पेलोड ड्रॉप करके आए। अब यही चीज, अब आपका मान लो एक फाइटर शूट डाउन हो गया, तो वन पायलट इज इजेक्टेड,
उसने कहाँ हिजेट किया, उसने एनिमी टेरिटरी में हिजेट किया, एक जंगल के बीच में। वहां पे आपका फाइटर ट्रांसपोर्ट कोई लैंड नहीं कर सकता। देन यू विल हैव टू सेंड फॉर CSR व्हिच इज कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू। आपको एक हेलीकॉप्टर को भेजना पड़ेगा जो होगा रेस्क्यू प्लेटफॉर्म, उसको हम रेस्प्लैट कहते हैं। अब एक अगर रेस्प्लैट जा रहा है हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने के लिए, उसके साथ उसके एस्कॉर्ट्स जाएंगे जिसको रेस्कॉट कहते हैं। नाउ दीज आर आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स जिनके पास खुद के मिसाइल, गन्स, रॉकेट्स हैं। तो दीज रेस्कॉट्स विल escort my resplat which is the rescue platform लैंड करेगा, उसको इजेक्टेड पायलट या फिर इजेक्टेड क्रू को रेस्क्यू करेगा एंड इट विल कम बैक। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देयर इज नॉट इन अ वॉर, इट्स नॉट जस्ट वन system or one person or one fighter aircraft or one transport aircraft or one helicopter that is flying or fighting. It's the entire force. तभी हमारे पास तीनों टाइप के एयरक्राफ्ट हैं because each platform has its own capabilities, its own limitations. तो ऐसा नहीं है कि फाइटर बस, अब फाइटर लैंड नहीं कर सकता ना, उसको लैंड करने के लिए उसको वो चाहिए, आपका स्ट्रिप चाहिए, तो वो वहां जाएगा, वो बम मारेगा, वो आ जाएगा। बट फाइटर को वहां तक पहुंचाने के लिए बाकी प्लेटफॉर्म्स को अपने काम करने पड़ेंगे। प्लस अगर फाइटर क्रू इजेक्ट करता है और फाइटर क्रू शूट डाउन होता है, तो उसको फिर रेस्क्यू करने के लिए आपको एक हेलीकॉप्टर भेजना पड़ेगा, फिर वो हेलीकॉप्टर उसको लेके आएगा, फिर उसको एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से यहाँ से वहां लेके जाना पड़ेगा। तो the entire thing is a gambit of how well you manage your resources, and it's not just one platform that's fighting, it's all the platforms. Thank you so much for clarifying me the whole concept that all the three parts are important for running the whole system. Thank you. Hello, Shinjini, would you like to say something? हेलो हेलो भैया, मैं शिंजनी शोले हूँ। मुझे 3 क्वेश्चन्स पूछने थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो आपका मतलब आपने जब इसी ब्रांच से अंडर ग्रेजुएट डिग्री ली थी, फिर आपने जब यहाँ पे करियर किया, तो आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपका मतलब एडवांसमेंट में क्या आपका एडवांस हुआ, या फिर ओवरऑल टेक्निकल जो एस्पेक्ट है वहाँ पे आपका ये टेक्निकल बैकग्राउंड होने की वजह से उसका आपका क्या पर्क्स थी। और सेकंड क्वेश्चन था कि वो पहली जो क्वेश्चनियर थी उसके ही रिगार्डिंग थी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स होती है उसके लिए मतलब आपने जो फिजिकल एस्पेक्ट बताया था, तो उसके लिए फीमेल कैंडिडेट्स को क्या ध्यान रखना पड़ेगा। और थर्ड क्वेश्चन था कि आपने जब ग्रेजुएट डिग्री किया, फिर आपने जो स्कूल में जॉइन हुए थे आप, तो उस स्कूल का नाम क्या था? मतलब शिलीगुड़ी में था जो, वो मैंने मिस कर दिया, वो स्कूल का नाम था। यही 3 क्वेश्चन थे मेरे। Shinjini, thank you for your questions. I'll start with the last question first. मैंने क्लास 10th तक I studied in Good Shepherd School, which is in Bagdogra. उसके बाद I for 11th and 12th I studied in BSF कदमतला, Border Security Force. तो BSF का जो कदमतला में स्कूल है, did my 11th and 12th from there. Okay, on this pretext, okay, contribution of ECE. Okay, तो हम जब अभी पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स एविएशन रिलेटेड, एविएशन में काफी सब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स इज एवियोनिक्स। बेसिकली मेरे जहाज में जो सिस्टम्स लगे हैं, इट्स ऑल एवियोनिक्स, एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स, सो दैट्स एवियोनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बेसिक्स चैप्टर थे ना, मतलब मेरी एवियोनिक्स के फर्स्ट चैप्टर वाज AM एंड FM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, ठीक है, तो मतलब डबल साइड बैंड, ये वो सप्रेशन, आई डोंट रिमेम्बर द नेम्स अभी। तो फिर सप्रेस साइड बैंड, ऐसा जो मॉड्यूलेशन इन AM, मॉड्यूलेशन इन FM, फेज मॉड्यूलेशन, फेज कंपैरिजन, तो काफी चीजें होती है। तो दीज वर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स, रेडार थ्योरी। उसके बाद रेडार थ्योरी भी आता है एवियोनिक्स में, जिसमें आपको रेडार्स के बारे में पढ़ाया जाता है, रेडार रिटर्न, रेडार का आपका रेंज कैलकुलेशन, इफेक्टिवनेस, आप किस बैंड में एमिट करोगे। आप एक बेसिक फ्रीक्वेंसी ले लो कि आप किस बैंड में एमिट करोगे उसको, उस फ्रीक्वेंसी को, कि आपको ऑप्टिमम रिटर्न मिले। अब एटेन्यूएशन का एक फैक्टर आ जाता है। दीज आर बेसिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आपको पढ़ाया जाता है रेडार थ्योरी में ना, कि एटेन्यूएशन क्या होता है, व्हाट इज ग्राउंड क्लटर, कि रेडार रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, रेडार का रेंज फॉर्मूला क्या है,
तो ये सब आपको बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं. एवियोनिक्स वाज वन ऑफ दोस सब्जेक्ट. तो ईसी का बैकग्राउंड हेल्प्ड मी इन दिस फर्स्टली, बिकॉज जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ाया जा रहा था, बुक में जितना लिखा था उससे ज्यादा मुझे पता था, क्योंकि मैं अभी फ्रेशली उसी insight into those understanding avionics, and avionics is one of the most difficult subjects in aviation. So if आपके वो backgrounds, आपके वो concepts clear है, तो it helps you a lot. Other than that, we have subjects like aerodynamics, जिसमें आपको will start from Bernoulli's principle, Venturi effect, and these things, and then they'll build up on how basically what is an aerofoil, how does an aircraft fly, so and so. फिर आते हैं aero engines. So it'll all teach you. You'll learn about Brayton cycle, which is the constant pressure cycle, how a engine works, how a gas turbine works, everything, how a free turbine works, how a combustion engine works, internal combustion engine. So ये सब. Other than that, there is sorry, एयरफ्रेम एंड ऑल की स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका मटेरियल. तो आप अगर देखोगे एविएशन सब्जेक्ट्स में आपके सारे ब्रांचेस जो है ना इंजीनियरिंग के, कहीं ना कहीं समवेयर द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ विच विल हेल्प यू. तो वी हैव एविएशन मेडिसिन, वी हैव नेविगेशन, तो काफी सब्जेक्ट्स हैं. तो माय बैकग्राउंड इन इसी हेल्प्ड मी टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवियोनिक्स, एंड जनरल बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियरिंग हेल्प्ड मी a little bit here and there about the other things. Given the, okay, and after answering this, now coming to your second question about physical standards for women. Okay, your academy does not judge you based on whether you're a man or a woman. It just judges you on the parameters that you are to be trained to become an officer in the armed forces. So parameters are same, physical standards are same, सबको एक ही level पे लाया जाता है. Worry about is just don't get injured and don't end up hurting yourself, but physical standards otherwise are same for everyone. There's no discrimination in that. भैया मैंने जो थर्ड क्वेश्चन किया था वो मतलब थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं थी, तो वो मैंने किया था कि मतलब आपने जो जब आपने ग्रेजुएट किया फिर अपने जो स्कूल ज्वाइन किया था उसका नाम क्या था, जो शायद शिलीगुड़ी में था? नहीं, I did not join any school. हाँ. Thank you. I'd like to request the moderators that we'll probably take 2 more questions and then we can wrap up. Okay, Bhaiya. If anyone has any other questions, please ask. বলছি আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, কোয়েশ্চেন বলতে হ্যাঁ ময়ূক, প্রথমত থ্যাংক ইউ সো মাচ, এবং মানে এত সুন্দরভাবে তুমি কথাগুলো বলছো, কুল অ্যান্ড কম্পোজড, মানে ওই ভালো অর্গানাইজেশনের থেকে ওখানকার অ্যাকচুয়াল ট্রেনিং পে ইট হ্যাজ ইনক্রিজড ফার্দার. তো সেটা আমার when you look back, মানে সে প্রথম ব্যাচ তোমাদের কলেজে এসে তার মধ্যে মানে হোল লট অফ শর্টেজ ডিফিকাল্টিজ, সো মানে ডিড ইট হেল্প ইউ সামহাউ তোমার এই তুমি নতুন যে জয়েনিং করেছো ওখানে বা চ্যালেঞ্জেস ক্ষেত্রে? জাস্ট আই উড লাইক টু হিয়ার ইউ ফ্রম ইউ. Sir, বেসিক ম্যানেজমেন্ট অফ, আইল টেল ইউ, মানে কুচবিহার গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যখন আমরা এসেছিলাম, যেমন আপনি বললেন স্যার, তখন দেয়ার আর লট অফ চ্যালেঞ্জেস. তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে অনেক কিছু বেসিক স্ক্র্যাচ থেকে স্টার্ট করা, একটা সেটআপকে অ্যাজ স্টুডেন্টস টু হেল্প দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টু বেটার ফর দি বেটারমেন্ট অফ দি সেটআপ. তো ওইখান থেকে আমি এটাই বলবো যে আমি শিখেছিলাম যে একটা জিনিস কি করে ম্যানেজ করতে হয়, কোনো জিনিসে কি করে অ্যাপ্রোচ করতে হয়. আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যেটা লার্নিং লেসন আমি বলবো যে if you are persistent and if you have an aim that you want to pursue, and if there is something that you actually want to do and you aspire to do it and you put in channelize all your efforts towards it, আমার মনে হয়
someday in some way it will manifest and it will work out in your favor. So perseverance, due dedication and diligence, এই তিনটে জিনিস is something that my time at Coachbihar colleges taught me that it will help you attain whatever you want to. আর আমার সেকেন্ড একটা সাজেশন চাইছি তোমার থেকে, এই এই ধরনের এক্সাম গুলো দেওয়ার জন্য as a from our institute, মানে how we should মানে approach for the student, বা কি ধরনের কি আমাদের মাঝে মাঝে সেমিনার বা এই ধরনের অর্গানাইজ করলে কিভাবে আমরা স্টুডেন্টদেরকে বাকিদেরকে ইন্সপায়ার করতে পারি এবং যতটা হেল্প করা যায় আর কি। That is my request, that if you can propose something. স্যার সাজেশন বলতে আমি জানি না এটা কতটা ফিজিবল হবে, বাট ইফ এনসিসি ইউনিট একটা কলেজে অথবা কোনো অন্য কলেজে আশেপাশে যেখানে কোনো এনসিসি ইউনিট আছে which is ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর্স, তো এনসিসি ইউনিটের সাথে যদি আমাদের স্টুডেন্টসদেরকে অ্যাসোসিয়েট করানো যায় তো ওতে স্টুডেন্টসরা অনেক বেশি এক্সপোজার পাবে অ্যাবাউট দি আর্মড ফোর্সেস। এনসিসির এয়ার উইং হয় which is for the air force, এনসিসির আর্মির উইং হয়। তো ডিপেন্ডস অন which unit is close by অথবা যেটার সাথে টাই আপ করা ফিজিবল, বা on a more broader scale opening a NCC unit in the college or a co-located NCC unit. So I think that would orient the students towards this field, or rather an introspection into the life of the armed forces. আর আদারওয়াইজ স্যার মানে কলেজের থেকে স্যার স্টুডেন্টদের যেটা আমার মনে হয় প্রয়োজন ইজ, কারণ যখন এই এন্টায়ার প্রসেসটা হয় স্যার কলেজ থেকে, দে আস্ক ইউ ফর ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটস, দে আস্ক ইউ ফর অথরাইজেশনস, দে আস্ক ইউ ফর ইয়েগুলো যে ট্রান্সক্রিপ্ট। অনেক সময় এমন হয় স্যার, when I joined তখন আমার মার্কশিট অ্যাভেলেবল ছিল না, তো ওরা একটা চায় যে তুমি একটা বন্ড দিয়ে ইউ পে সাম অ্যামাউন্ট যে ইয়ে করে, but the college certifies that okay, this student will graduate from my college eventually. So these are subtle things that the college does. তো এই জিনিস, এই প্রসিজার গুলো I would like to request that if any student at any point of time approaches, এই প্রসেস গুলোকে একটু যদি স্মুথ করে দেওয়া যায়, আর যদি প্যারালালি কোনো এনসিসি ইউনিটের সাথে টাই আপ করা যায়, তো I would believe that is sufficient for the students to pursue this. আর additionally স্যার যদি এনসিসি এয়ার উইং থাকে কোথাও, এনসিসি এয়ার উইং এর ক্যাডেটস যারা হয় তারা দে অলসো ফ্লাই, একটা এয়ারক্রাফট আছে পেপিস্ট্রল ভাইরাস বলে, সেসনা এয়ারক্রাফট, তো ওখানে ওদেরকে একটা দুটো করে সটিজও দেওয়া হয়। তো at that stage itself as a college student a person gets to fly, তো সেখান থেকে gain some experience, gain some motivation to join the air force. আচ্ছা, এনসিসি নিয়ে আমি নিজেও মাঝখানে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলাম, তো আমার মনে হয় দ্যাট ইজ পসিবল, কারণ এখানকার সিও সাহেবের সঙ্গে আমি নিজে পার্সোনালি কন্ট্যাক্ট করেছিলাম এবং আমাদের এখানে 2-3টা আমরা ক্যাম্পও করেছিলাম, এবং ওরা ওভারঅল দেখে দে ওয়ার অলসো ভেরি হ্যাপি, এবং ওরা চাইছিল আমাদের এখানে একটা ইউনিট করার জন্য। তো এক্ষেত্রে যদি আমাদের স্টুডেন্টরা ইন্টারেস্টেড হয়, আমার মনে হয় দ্যাট ইজ পসিবল। হ্যাঁ, সেটা অলরেডি আমি কথাও বলেছিলাম, দ্যাট ইজ পসিবল। আর সেকেন্ড পার্ট তুমি যেটা বললে ওই সার্টিফিকেট নিয়ে, এটা নিয়ে আগে একটু প্রবলেম ছিল, আই হোপ সেটা অনেকটা ম্যানেজ হয়ে গেছে, এবং ডে বাই ডে আর একটু আই হোপ থিং উইল গেট বেটার। তো দ্যাট থিং ডেফিনেটলি উইল টেক কেয়ার অফ। যাই হোক, মানে আমার খুব ভালো লাগলো। মানে দ্যাট ইজ অল, আদারওয়াইজ স্যার প্লিজ স্যার। হ্যাঁ, আমারও স্যার মানে ইট ইজ big opportunity for me to be here today to address everyone. I would again like to extend my gratitude to you and Dr. Polash Dash, HODEC, for letting me join this seminar, speak to the students. It was a great experience, a wonderful experience for me, and special thanks to the entire administration and the team of organizers for this event. আর আমি জাস্ট ফাইনালি একটা কথা বলতে চাইছি, মানে এখানে অনেক পার্টিসিপেন্টসরা অনেক কোয়েশ্চেন করছে, তারপর অনেকে কন্টিনিউ করছে। তো একটা জিনিস অ্যাটলিস্ট তার জন্য আহামরি ট্যালেন্ট থাকার দরকার নেই এবং সাংঘাতিক, কিন্তু অনলি পেশেন্স জিনিসটা এত ইম্পর্টেন্ট, যেটা অনেক অনেক বড় বড় জিনিসকে কিন্তু হার মানিয়ে দেবে। মানে অনেক ক্ষেত্রে আমরা মনে করি, ভাবি যে ওই এটাও তো ইন্টারেস্টেড নয়, আমার এর ক্ষেত্রে থাকা কি দরকার, ঠিক আছে
মানে if only thing patience makes a huge difference. তো সেটা বাকি যারা পার্টিসিপেন্টস আছে তারাও সেটা একটু খেয়াল রাখবে আর কি। মানে to lead, capability of listening is very important. আচ্ছা, এতে এই সবাইকে আমি তাহলে এক্সিট করছি। আর এতে খুব ভালো লাগলো আমার, এবং ময়ূরকে রিকোয়েস্ট করবো আবারও যখন স্কোপ হয় তুমি আবার আমাদের সঙ্গে এসো। এবং আরেকটা জিনিস রিকোয়েস্ট করবো, অ্যাপার্ট ফ্রম দিস অন্যান্য ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস নিয়ে হতো সাম আদার ডে, আই উড রিকোয়েস্ট ইউ for your college, if you give a further seminar then discussion করো। এবং it was very important that today যে discussion হলো, it was really interactive, it was a dialogue, not monologue, which is very important. Normally screen share করে একের পর এক বলে গেল, স্লাইডের পর স্লাইড, সেটা একটু হয়ে থাকে, but this kind of interactive session is more important, which will give a real exposure। এবং আদার দেন ফোর্সেস অন্যান্য অপরচুনিটিজ ক্ষেত্রেও যদি আমরা এই ধরনের আমরা সেমিনার অর্গানাইজ করি এবং সেটা ভালো হবে, বা আমরা দু তিনজন মিলে এই ধরনের আরো দু তিনজন অ্যালামনিকে নিয়ে ফ্রম ডিফারেন্ট সার্ভিসেস, সো দ্যাট উইল মেক ইভেন বেটার। তাই তো ময়ূখ? হ্যাঁ স্যার, ইটস অ্যাকচুয়ালি আ গ্রেট প্ল্যাটফর্ম টু শেয়ার। কারণ আমাদের ব্যাচেও এবং আমার পরের ব্যাচেও অনেকেই আছে হু হ্যাভ বিন টু, মানে there are people in IISc, there are people in the public sector in ONGC. তো in ইয়ে তো I think it's মানে it's a great opportunity for the students of the college at present to interact with people who are there in different sectors। তো টু গেট এক্সপিরিয়েন্স কি কোন দিকে লাইফটা কেমন, তো একটা কম্প্রিহেন্সিভ পিকচার স্টুডেন্টরা পেতে পারে। তো উইচ ইজ अगेन হেল্পফুল এট দিস স্টেজ, কারণ ক্যারিয়ার গাইডেন্স ইজ अगेन ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর বাডিং পিপল হু ওয়ান্ট টু পারসিউ অ্যান্ড হু হ্যাভ ভেরি লিটল ক্লু কি কোন দিকে কোনটা করলে বেটার হবে। তো ইটস আ গুড আইডিয়া স্যার, আই উড লাইক টু agree to that. চলো, I wish you all the best, and I wish মানে all other participants তাদের জন্য all the best. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir, for such a wonderful word. And I would like to thank Mayukh Da for sharing all your experiences. And lastly, thank you, sir, our HOD, for organizing and letting us like continue such a great event. And you all have been an active participant. Thank you, everyone. Dear participants, I am sharing the feedback form. Please fill that. I am sharing the link on the chat box. Dada, would you like to say something? Hi, I'd just say, Paula sir, so with your permission, I'd like to sign off, if it's okay. হ্যাঁ স্যার, ভালো আছে। হ্যাঁ স্যার, একটু ঠান্ডা লেগেছিল আর কি কয়েকদিন আগে। তো আমি একটু বাইরে ঘুরতে গেছিলাম, তো ঠান্ডা লেগেছিল। ওইজন্য মানে এখন ইমপ্রুভিং স্টেজে আর কি। স্যার, সম্রাট তো কলকাতাতেই ছিল লাস্ট আমি যা জানতাম, মানে ওর সাথে যোগাযোগ নেই আর কি, ইদানিংকালে হয়নি। আমি স্যার খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানিয়ে দেবো। ঠিক আছে স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, again
for giving me the opportunity. I'd like to wish all of you a lot of success and whatever you want to achieve. I hope all of you can, whatever you're aspiring to be, you can reach there, you can achieve that. With this, I'd like to sign off. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, CGC. Signing off. Thank you, Bhaiya. হ্যালো স্যার। স্যার বলছি যে মিটিংটা কি এন্ড করব? ঠিক আছে স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। অ্যান্ড পার্টিসিপেন্টস বলছিলাম ফর্মটা ফিল হয়ে গেছে, তাহলে মিটিংটা এন্ড করে দেওয়া হবে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার।